Ang usas atong mga pangandoy isip mga tao sukad na kamatngon tagbuot, ganahan kita nga munindot ang atong kinabuhi sugod sa atong naong, sa atong isulob, sa atong balay, sa atong mga sakyanan, sa atong mga achievements in life. Kinsa man ninyo dinhi ang nangandoy nga mubati ang imong kinabuhi, tasang kamot. Wa gyud. Kay normal gina nato. Muna si Jesus iya sang gipakita nga pangandoy sa diay sa Ginoo nga mag-anam gyud kanindot ang atong kinabuhi hangtod gyud nga mahimo gyung mahimayaon. Kana bang glorious. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna tan-aw nimo sa kong naong nindot. Sige. May sad na ba ma-check nimo kung mailhan man na og nindot imong naong kay mo comment man na imong sili imong tupad ba? Oh, nindot kay kag naong karon. Basig magtuo ta nga kanang naang mga pangiski sa kilay, pamintal diha, pamutang aris naong, paputi anang naong, kaning buhok pakuluran, kanang nagilak-gilak nimong mga alahas nga mga mahalon, usahay sad pansi. Nya usahay ang kanang imong gipangsulob, kanang sakyanan nga imong gisakyan nga mga high-end, kanang mga balay nimo nga mga mansion kayo, basig nagtuo ka nga maunay makapanindot nimo. Dili oy, daghan kay gasakay ana, nakapanag-iya ana, gisaway lang gyapon. Dili gani kanang imong naong guwapa ka, guwapo ka, nagtuo ka maunay makapa-attract sa tao nganha nimo. Dili gyud. Daghan kay mga guwapo, daghan kay mga guwapa gipamiyaan sa bana, gipamuwagan sa asawa. Oh. Unsa may makapanindot gyud nato, gipakita ni Kristo sa iyang kinabuhi. Una, ang pag-antos. Kinig yung pag-antos para sa atong isig katao, mao ginay makapanindot sa atong kinabuhi. Tanawa sila si San Roque, sila si Saint Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta. Ana, nya usas mga pag-antos nato, kinig yung pag-alagad sa mga nanginahanglan. Sige, lingi ay mong tupad. Ina pila na kabuk imong gialagaran karong simanaha. Nya unsa may makapabati sa tong naong? Unsa may makapabati? Ang paglikay sa pag-antos. Kanang tao nga maglikay-likay sa pag-antos, mulikay gyud, bati kay nagnaong. Kana bitang mga anak nga mulikay gyud sa pag-antos anang paghugas plato, pagpanglaba, panglimpyo, bati kay naslagnaong para sa ilang ginikanan. Pero kanang mga bata nga moantos gyud pagtabang sa ginikanan, manglimpyo, manglaba, sana diha, maggardening, uban pa bisag unsa isugo ba naa gyud mag-study gyud sa lessons. Pastilan ang naong ana nila attractive kayo sa ginikanan, no? Hindi man mo motoo. Ana magunagon. Kana sa mga ginikanan nga magsigig yaw-yaw, sigig yaw-yaw, sig pangasaba, buntag pang sayo, inigmata palang kasaba na, siging panaway anang iyang anak, sana siging pamuyboy, nga gadagko lang na inyong mga kaon, nga na ba? Nya, siging mahay, sus, nagmahay kung gipakatao tamo mga buanga mo, may pagikumot tamo atong gagmay pa mo, diri pa mo sa kong tiyan, may pagikumot tamo, ana ba? Oy, bati kay na silagnaong para sa mga anak. Oh. Kamong nay anak, pamutan ako nun yung anak, ina tanaw ni mo sa kong naong dong, day, guwapo, guwapa, ina ka lang. Kanang mga bana o mga asawa nga magsigig alagaray, dili magsuguay, di gina magkabuwag. Pero kanang mga yaw-yawan kaayo, mga demanding kaayo, tag-as kay mga standards, dali kay na magkabuwag. Bisag gwapa pa kang asawaha ka, luod kay kagnaong
mas gwapa pa tong maid kay ang maid magsige ra jud ingon unsa pa sir, unsa pa sir. Init ra sir. Ang kape bang, wala na. Ang asawa, moingon ang bana, day ko tawel ko kape, unsa pungkol ka, di ka mukutaw ganito. Kita pa'y hasol-hasol, kita kang busy kay ko diri, ako pa imong pakutaw-kutaw. Ikaw sige ka panugo dia, senyorito, biya ni mo. Mana mga asawa, ang bana, may nga piste sa ning animal. Di man kita kapamaray ka ning buang-buang. Ang kanto na yung maid, inignaog pa lang, sir, coffee. Unsa imo butang gatas o daway gatas sana ba? Unsang gatas sa imo sir? Ingon sa dang bana ikaw. Awa mo kachi. Munindot lagi nang naong ana magani asawa nga ni complain ako gwapa kay ning asawa ha kay kuan man gid may kanang kaila man gid may sukad gagmay pa babatanon pa. Gwapa gyud kay ni siya. Murag kana atong tawgon nga beauty pang artista. Kana bang pwede ibutang sa screen ba? Na may mga mga naong nga ibutang nimo sa screen pareha ning ako, ma-horror man ni usahay. Pero kana gyud mga musidlak bitaw kita nimo screen. Nahibong ko pagkapari nako, perti niyang sukua siyang bana. Iya kong gibalitang sa sundan kay nakapangabit sa bati kay naong. Ingon siya, okay lang itong nangabit o mas arang-arang pa nakugnaw. Perting bati ang naong nangabit. Insulto kay nako. Dili lang insulto kay nangabit. Ang gipuli pag nako, kana pag yung batig naong. Ako din siyang giingnan, kanang imong naong tungod sa imong pagkanimanding, sa imo palang sinultihan karon o ako pa'y nabana ni mo biyaan, giti ka. Kay kuan kay ka, reklamador kay kastanan, imo i-compare sa imong kaugalingon, ana. Nya unsaon man nga kadtong imong giingon nga batig naong raman ato muragwa kapasar sa imong standard, pero ang kasing-kasing ato gagilak-gilak man sa pagkamahigugmaon o pagkamaalagaron. Na dito gid imong asawa. Ikaw sige kag yaw-yaw, kana imong naong mo bati gid na. Tiya, daghan ra bang nanguyab nako pa din. Ako baos kay kuanip, sugtong gini nako. Sige, sugta. Di ba igo ra sad ka nang pahimuslan, human luod na sad kag naong. Ana. Kay na bilingi ako na imong tupad. Pangutan-a siya, ing natanaw nimo sa kong naong attractive. Ing na ko no. Sige na. Imong tupad ba? Kanang nahadlok mulingi mga buango na. Siguro na sila nga di gid sila attractive. Nya unsa man na kana gyong muantos, mualagad sa iyang isig katawo. Mo na nga si Kristo iyang gi-assured ang iyang mga apostoles ay mo kabalaka sa pagsunod sa akong mga pulong. Kay matud pa diri sa amahan sana gikahimutan ko ni siya, pamatian ninyo siya, sundan ninyo siya. Kay ngano man ang pulong sa Ginoo kanunay mutudlo nato unsay makapanindot sa atong kinabuhi. Why pulong sa Ginoo nga dili makapanindot sa kinabuhi? Kanalang mingon siya, pasaylua ang imong isig katawo, kapito pagkanindota na. Kanang moingon si Kristo, kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad, pagkanindota gid anang sugua. No? Kung kamo mo trabaho, ayaw mo pangayog sweldo, dawat lang mo bisag unsay ihatag ninyo. Pagkaninduta, way mag-strike, way magsigig libak, tanan. No? Awa mo nindot yan, ha? Kanindot, ana. Nindot kayo. Ibaligya ang tanan nimong katigayunan o ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Pagkaninduta, ana. Hurot gyud kahalin atong slots, ana. Ibaligya ra na inyong balay, nya ipalit og slot, hurot dayon na. Labi na inyong ipalit og 4-slot challenge. Karon ra ba katapusan ro nato nga 4-slot challenge. St. John Mary Vianney Sunday karon para ro namong mga parish priest, kay amo maning patron sa mga parish priest si St. John Mary Vianney. Nalipay ba mo nga upat na ko katuig dinhi isip inyong parish priest? Nalipay? Ipakita ang inyong kalipay. Palit mo og 4 slots kamong akapalit, no? Salamat kay inyo kong gilipay kay ang atong halin sa atong SBF DAG
sa atong slots, mas dako na kaysa nahibilin. As of yesterday, ang atong SBF DAG nahalina na og 39,301 ka slots. Pakpak. Ang nahibilin, 36,699 na lang ka slots. Gamay na lang. Nya ang atong 4-slot challenge, 1,000 raman tatoy akong gihangyo. Karon, as of yesterday, niabot na og 1,571 ka slots. Pakpak. So last day karon sa atong 4-slot challenge, pero onya patingalin is mga huibis or bernis nato i-final kay sigihan pa man natog dawat ang mo hatag labi nas mga online parishioners. So pamalit pa mo. Pero di na to ma-announce, di na ta mo kuan ani mangimbitar sugod karon si Manaha. Human ani. Unya ang ato sang kumbinto nahuman na ang pagbuhos sa roof deck. Naghimo na lang mga pedestals dito. Practically, nahuman na ang atong structural. Gusto mo tanaw? Sige, atong tanawon ka diyon. Salamat kayo, pakpakan. Kadtong gipanghimo nga gisaka nga tus babaw nga mga bag-o na sang mga kuan, columns, kuan to siya para na to sa mga pedestals na to para sa tungtungan sa atong bag-ong tangkis tubig niya ang katos ang atong image ni San Vicente Ferrer na ibutang dito sa ibabaw. So practically humana ang atong structural magpadayo na taghimo sa atong mga architectural. Salamat gyud kayo ani. So suporta gitag maayo kining inyong gipangbuhat makapatransfigure, makapanindot ni sa ato dinhing kanini ang sitwasyon niya. Suportahi sad kanunay ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod kay para sad ni sa atong charitable fund para sa atong Paris Caritas. As od adtong Hunyo, month of June, ang atong nadawat nga monetization gikan sa YouTube para aning atong account na Padresiano Ubod nakadawat ta og 134,000 pesos. Pakpakan na to ang tanan nga mga viewers. Kinsa ninyo dinhi ang magsigig yung view kada adlaw sa atong YouTube channel. Tasang kamot. Hala ka jutay.
Kamon tanan pag biyo-biyo san mo dihay, sige lang mo tanaw ng porn, kana sang atong kuan, kana sang atong biyo, sige lang mo anang online sabong, tanaw na lang sad mo anang atong mga kuan, biyo, makat-on pa mo, makashare pag yun. Salamat kayo ana. Unya, ako sang panapos aning atong humili nga kining unang pagbasa nga naghisgot sa harianon nga kahimtang sa Ginoo gasigig hisgot og kayo kalayo ba matod pa diri na ako noy sa to kana ganing trono nga kalayo nagdilaab ligid nga kalayo naasay suba nga kalayo kining kayo mao gini ang mo purification. Kanang taong manggihatagon o maalagaron ang kasing-kasing sa dana ma-purify. Pero inig-purify na anang kasakit. Sakit man ang kalayo, mo purify na siya tungod kay tangtango niya ang mga bati nato. Nya sakit man na siya inigtangtang, tuguti lang ang mga kasakit. Mao na ang pag-antos, mo purify na nato, gitawag nag fiery furnace. Mao na siya ang representative sa kalayo sa atong kinabuhi kanang kasakit aron maliwat tas Ginoo. Mo na si Kristo gigamit gid niya ang kasakit. Si Saint John Mary Vianney daghan kay kasakit, si San Roque daghan kay kasakit. Practically tanang mga santos daghan kay giagi ang kasakit. Pero inighuman sa kasakit mulgawas dayon ang mahimayaon nga kalipay o panagway. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon mangita na tagkasakit. Sige, ing na. Ing na dayon. Ona, inyag na gani mo yung mga silingan o imong nailhan nga naghilak tungod sa kasakit ina congratulations mo transfigure na ka. Munindot na imong naong labi nang nangahibat diri ang naong og hilak ba ka nindot kay kag naong nga nainighuman hilak lang. Kana din agi na mudaghan ang ma-stress, din madaghan ang maghikog kay nakasabot naman ta nga ang kasakit di ay pulos di ni magdaan nato sa mahimayaon nga kinabuhi. Manindog ta. Kining milagruha ni Kristo famous kay ni nato 5 ka pan, 2 ka isda, unya gipanalanginan giapod-apod sa mga gigutom nga mga tao nga mga 5,000 niya paghuman dayon nangabusog sila nasobraan pagyud og 12 ka bukag. Kung mahinumdom lang gid ta nga ingon ani di ning atong Ginoo niya suportahan pagid nato sa first reading nga ang mga Israelita sobra pasad sila sa 5,000 kay mga siguro mga milyon siguro to kay matud pa sa record 600,000 ka mga lalaki ang gidaan ni Moises kuyog sa ilang mga asawa, mga anak, mga kahayupan nibaktas ngadto sa disyerto 40 ka tuig. Unya si Moises mo'y nagdaan nila nagrepresentar sa Ginoo. Nireklamo ang mga tao kay sige na lang kuno sila kaon og mana. Kining mana mo ni una nilang reklamo nga mamatay kuno sila sa gutom didto sa disyerto. Nya gipauwanan sila sa Ginoo og mana aron mangaon sila inig kabuntag. Murag kaning atong hostiyas gidescribe man to diri sa atong unang pagbasa nga mura kunog hostiyas nga puti-puti nga may pagkayelo-yelo. Nya kung lutuon siya mura sad siya lami sa torta nga giluto og lana. So nindot kayo ang description. Pero kadtong maong mana nga nakabuhi nila muuwan ra to siya. Mo to'y gitawag nila pagkaon nagikan sa langit. Unya kining maong mga milagro nga gihimos Ginoo gituyo ni niya pagpadayag aron kita karon at present kita may nagsigig sunod nas Ginoo, nagsunod ni Kristo, dili unta ta mabalaka bahin og pagkaon.
Ining pagkaon murag mga 50% sa panginahanglan sa tao karon sa tibuok kalibutan involved og pagkaon. Gilingi anay mong tupad pangutan na wa mo'y problema sa kaon. Ana. Ay kasagaran ra ba nato mao gid nay atong problema asa mig ipakaon. Nya human ika problema nag-asa ipakaon mangutang dayon. Nya naa say mga buangon pautangon sad butangan sa tag-as kaing interes hangtod na noon mabulit nas utang perti na naghanag utang dili lang pagkaon ay problema ang pagbayad na sa utang. Mao na si Kristo mihatag natog panigingnan ayaw na mo ka problema anang pagkaon, relax lang. Matod pas mga apostoles palakta na mga tao kay di na namo madadi ni mingaw kining lugara daghan ra ba kay ni sila ingon des Kristo ay na palakta kamo maoy mo pakaon kanila astila no kini bitang ingnon tas Ginoo kamo maoy mo pakaon kanila nya wa gyud kay daang pagkaon pagkadako ang problema pero unsa may gida sa mga apostoles dili sinako nga mga pan, dili sinako nga bugas, dili binandol nga kwarta ang ilang gidala. Unsa may gidala nila? Si Kristo mismo. Ang kuyog nila ang Ginoo. So kung ang atong kuyog mga igsoon ang Ginoo, wala ka nang hahanapin pa. Mo na siya tinuod. Anong mura mamog way klarong kuyog. Karon ra ba dayon ra tag minghoy suswa na gid mi pagkaon suswa na gid mi pagkaon nya ang pangitaon dayon asa man ta makahuwam asa man ta makapangayo ikuyog ang Ginoo ikuyog yun matud pa diri sa atong tubag sa Salmo awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang so asa ang atong hinabang gikan sa Dios dinhi bitas atong parokya kung wa palagi Ginoo di gid ta kapadayog tukod aning atong kumbento nga kadakua ani matud pa ni Monsignor Tingting ang kahas pag survey niya dinhi primero sa atong interior na para maghimog interior design ingon siya mura magdi ni kumbento imong gitukod pa der mura manig bag-ong patriya mga kuan ba mga opisina sa dagko nga kuan pero ako sa tiyang giingnan ako kani Monsignor pang matagalan gini nya sa kagamay sa atong parokya dinhi suok pagyud kay ta mga saa gani ning mga anhi dinhi adto mapunta dito San Fernando Rey kay highway man kani dinhi muram nig suok kayo nakahimo ta og ni ambisyon ta aning maong proyekto nga mo cost ni siya og mga 35 labing minus tingali mga 35 million na karon human-human na ang atong structural daghan na tag bayron nun ani pero unsa may itong gisaligan ang Ginoo nga motandog sa kasing-kasing ninyo nga mga online o territorial parishioners nga mamalit mog slots kining atong SBF dag nya kutob sa mopalit ani dunay daily abundant graces sama ni mga tao ba nga ambot kinsay gadaan ni mga apostoles man tingali gadaan ning 5 kapan nya sa dihang ilang gipaambit 5 kapan murag equivalent sa nis atong 500 per slot da tangan lag 2 ka 0 ba 500 per slot tungod aning 5 kapan nga gipaambit o kinsa may tag-iya ani nabalik niya 12 kabukag muna gitawag og daily abundant graces og makatestimonya kita ana kay kamong namalit wa giusan ninyo karon nga niingon nipalit ko Father din amanoon ko kontento sa akong kinabuhi mura naman hinuog kuwang kayo akong kinabuhi og naaman mo anang pagbatia karon og kahimtanga human mo mupalit pasabot
wa gid mo mopalit. Pasabot, wa dili kinasing-kasing ba, dili hinurot ang imong paghatag. Muna ang gustos Ginoo, malipayon gitang muhatag kay tagaan sa taniya sa iyang hinabang. Diri sa atong ebanghelyo, diri usa balik sa tas atong first reading, si Moises nakaingon siya pagreklamo nas mga tao, wa na nila mi ang mana, napula na mi ani, gusto mi atong karne katong dagkong isda nga atong gipangaon. Niingon si Moises, nganong gilisod-lisod man ko nimo Lord, nganong imo man kong gitagaan aning klasihas mga tao, may pag-imo na lang sa kumpatyon, kahasol ba ani mga tawhana, mura siya ginikanan ba nga nangita. Unsa may tubag sa Ginoo niya, nawap agibutang dinhi. Niabot dayon ang Ginoo niingon, Moises, ayaw kabalaka. Kung nag-uwan og mana, mag-uwan sad og karne. Mao tong nauwanan po sila karne dito sa ilang journey. Mao nang ang Ginoo maminaw gyud sa mga pangaliya sa tao nga misalig kaniya sama ni Moises. Bisan gani ang mga buangon nga mga tao katong gitawag og mga hard-headed people nga mao ang mga Israelite, gitabangan gyapos Ginoo. Una kita labi na mong namalit ani atong slots o kitang sigig simba dinhi, kamo sang sigig simba sa atong online nga misa, congratulations. Di gyud mo mahutdan sa pagkaon. Piluon ginas Ginoo, iapil pagsulbad ang dili mabayrag kwarta. Unsa may dili mabayrag kwarta bisag pila ka bilyon, kalipay, kalinaw, kaayuhan, kahiusa og labaw sa tanan, kalampusan sa atong mga tumong sa kinabuhi. Iapil gid nas Ginoo paghatag ninyo kanato nga mga manggihatagon. Mao na ang multiplication of graces, daily abundant graces. Manindog ta. Sa atong unang pagbasa, murag nasina ang managtiayon si Aaron o si Miriam nga maoy mga right hands ni Moses sa ilang pagsunod sa Ginoo. Niingon sila si Miriam ug Aaron, ngano man si Moises radi ay maoy hatagan sa Ginoo sa kaning gitawag og prophecy or mga igsusultis mga tao. Pasabot kita sad pariha sa ni Moises. Ang Ginoo misilot ngadto kang Miriam, nahimo siyang sanlahon kay siya man gyud maoy kaning arisgada ba naming sulti ngadto siyang bana against ni Moses. Unya si Aaron pagkakita niyang nahimo ng sanlahon si Miriam, minghangyo ni Moses nga ilang gilibak, ilang gibinuangan, mingon, agalon ko, ayaw intaon himuang sanlahon ang akong asawa. Unya si Moises nga dunay kasing-kasing nga matod pa diri, siya maoy labing mapaubsanon nga tao sa kalibutan atong panahona, mihangyo lang yapon sa Ginoo, o Dios ko, ayuha in taon si Miriam, nangaliupo ako kanimo. Kung kita pa kahano, dauton tas atong kaaway, unsa kaha, muampo pa bata nga maayo ang ilang mga sakit? Kamo muampo pa mo? Dili ka ninyo ingnon nga Ginoo, tiwasa na in taon ning animal, di na unta ni maulian. Kay sigihan lang kog libak ani. Mao na nga ang mga nagsunod sa Ginoo sama ni Santo Domingo, Saint Dominic og tanan nga mga santos, practically pulos gid ni sila moampo sa tanang tao, apil na sa mga taong nagdaot nila. Doon na sa ni mga kaaway sa pagtuo si Saint Dominic,
pero ang iyang buhaton mao ang pagpaningkamot ng iyang kaaway, ang mga tao nga mo sukwahi sa iyang pagwali, iyang mahimong higala. Di gani siya mangandoy nga mahimong Katoliko, pero kasagaran sa mga ni kontra niya, nakiglalis niya, nahimo sang Katoliko. Kay tungod sa iyang pagkamapaubsanon, tungod sa iyang pagkamahigugmaon ngadto sa mga kaaway. Ug mao ni ang hulagway sa gipakita ni Hesus kining niya sa atong ebanghelyo nga naglakaw siya sa tubig. Sa maning tubig, ang tubig labi na gyud kay niining panahon na gikusukuso sa bawod ang sakayan nga gisakyan sa mga apostoles, mao ni ang gitawag nato kaaway. Dinhis kalibutan kanang mga kaaway nato, tawgo na nato silag mga bangis nga mga balod nga muhasmag nato. Usahay ang imong kaaway naara na sa inyong balay, asawa. Ang imong kaaway kanara sang imong bana, nya mga bana inyo sang asawa mo sa inyong kaaway. No, lami kayong patyon. May na kayong hiluan ba? Swerte mo kamong wa gyud mag-away, pero panagsara kay na mahitabo. Minaw ko 1 in 1,000 siguro nga ang banag asawa gikas pagsugod o kasal hangtod na gyud mo nangamatay, wa gyud mo nag-away. Hindi ko na be, pangutan-an na imong tupad, na ko no, wa gyud mo nag-away sa imong asawa. Na, di ba mo ingon sana, parihan nimo, parihan ninyo, away sad. Labaw na gyud sa mga in-laws, kana bang mga in-laws ba? Sus, inawayay, perti, linibakay to the max. Ana. Unya usahay, kung dili man sa kasagaran, mao ni hinungdan nga ang managtiayon magkabuwag. Kay isigbag sinulsulay ba? Sama ba ni Miriam? Sulsulan dito, sulsulan dire. Mana magbuwag na noon. Nya magminahayay na, di na ra ba mangangkon. Mao na siya ang gihulagway ni Hesus. Kung moabot ni sa atong panahon ang mga balod ba, mulakaw ra di ay ta ibabaw ni ini. Unsa man ang pasabot ana, ayaw kahadlok, tuo nga bisag na apaning kasakit ni apaning tanan nga mga kalisdanan, ang Ginoo kuyog nato. Si San Pedro or si Peter niingon siya, kung dili ka multo, kung ikaw na Lord, gamhanan man ka, ako sad palakta kos tubig padong nimo. Pasabot mo duol ko nimo ibabaw ni ining mga problema. Ingon si Jesus nga ni, duol. Pag duol na ni Pedro, oy, nahadlok man siya kay porte mang yung kusugas mga bawd, bisag mananagat siya, nahadlok sa may resulta ni unlod. Ang kahadlok di ay nato ni ining mga problema, maunay mulamoy nato. Nawa ha? Example, problema sa kwarta. Di kakapalit sa imong bugas, pagkaon, di kakabayad sa kuryente nga imong bayronon, di kakabayad sa tubig, di kakabayad sa tuition sa imong mga bata nga gipa-eskwela. Kanilang usa, tungod sa imong kahadlok, ani, nga basig maputlan ka sa kuryente, mawad-an kag tubig, di na ka-eskwela imong anak, mamatay mo sa gutom. Kung mahadlok ka ani, ang sa may hitabo, mangutang kag kwarta. Mangutang. Ano yung gitawag na to, kapit patalin. Ngutang. Luwas. Nakapalit kag pagkaon karon, nakapayad ka sa kuryente, bayad ka sa tubig, nakapa-eskwela ka sa imong mga anak. Karon. Yan, no sa ni mo bayran? Inigtapos sa buwan. Inigtapos sa buwan, mangulikta na to. Unya kay ang problema na ang mangyapon, kuwang mangyapon para bugas, kuryente, hadlok yapon ka. Di mo bayad kag partial, di man mahutdan. Mangutang kag lain aron imo na sang itapar atong imong kuwang. Nya kadto na sang imong giutangang lain, igtapos buwan, mangulikta na sad to. Di man nasad paigo imong kita,
ngutang na sa kaglain, di tulo na kabuok, igtapos buwan, mangulikta na tong tulo, hangtod mura na kag mamatay, lamyo na ka. Kuha mo? So, unsa may buhaton, ayaw kahadlok, ayaw pangutang, para lang aning mga butanga. O way kaon, hala, fasting and abstinence. Ayaw kahadlok, mamatay sa gutom. Di, dyan na mahitabo nga, makamatay sa na nimo basta mo inom lamog tubig, mga 15 kaadlaw bisan pa ganing 40 kaadlaw di gid mo mamatay, daot lang nya lawom kay inyong mata, sige lang yung inom. Ikaduha, putlas kurente, kadaghan diyang nagpuyo nga way suga, buhi man. Putlands connections tubig dito sa silingan, ano man di ay kadto bitang pag-udit. Pag humas udit, perti mandaghana atong way mga tubig, buhi malagi. Oh. Nya, di kay eskwela imong anak, kadaghan diyang way mga grado nga mga dagko na kay mga negosyo, wa kay eskwela dayon. Mga dato na hinoon kayo, ang uban sad dili wa madato, pero wa sad maglisod. Pero way mga grado. Anong ka na amang yung eskwela mangutang man jud ka para ana. Ayaw kahadlok. Pasabot mo atubang tas problema sa kalibutan nga dili mahadlok. Sige, hingi anay mong tupad yung nasugod karon din ata mahadlok og bayranan ha. Ana. Din ata mahadlok. Nya mingon sa na imong tupad, bayri sa to imong utang. Di na makakamahadlok, bayri o sa to. Ayaw ay kahadlok ana. Mao na si Jesus kung ato na siyang ikuyog, ang iyang mga pulong maunay atong ikuyog, mulurang dayon ang bagyo sa atong kinabuhi. Ang tanang pulong sa Ginoo mga igsoon makasulbad og problema. Tanan pulong kanang problema sa kaaway, ingos Jesus, higugmaa imong kaaway. Unsa pa may sunod ana? Ingon tamparuson ka. Ipataparos lang pikas. Unsa pa may sunod? Wa na mo tamparos. Sulbad kanang magsigig daot nato, sigdaot ingos Jesus, iampo og himuig maayo kadtong nag-among-among og nagdaot kaninyo. Bayon sa pa may sunod, muhimo pa nagdaotan nga gasige magkaghatag niyag maayo. Wa na ang sunod ana magsige na nagdaig nimo, tingali madugay-dugay og jutay kana sa mga buangon na imong mga anak badlongon kayo, imong bana, imong asawa, mga bisyoso kayo pananglitan. Unsa may gingon ni Kristo, pasayloa lang nagkapituan kapito. Sige lang pasaylo. Ingkaw niya, Lord mag-anad. Sige lang, sige lang. Tanaw natog mag-anad bagyod. Kasagaran mga igsoon mausab gyud. Unya labaw tanan kining gitawag sa Binisaya og masubsob nga pag-ampo. Kana bang constant prayer, humble prayer, mga usab yun ang sitwasyon. Kining mama ni Santo Domingo, matod pa sa history, gitanaw na ko sa Google, barren ko nun siya. Kana bang di mga anak ba? Baog. Di mga anak. Ang iyang gibuhat, nagpilgrimage siya ngadto sa kana kunong monasteryo ni Dominic Silos mating ito ana mauto nga pag-abot niya dito na ako noy sa iyang pananawon sa iyang pag-ampo dito nga naiiro nga ning lakang niya nga nagdaog kaning baga gikan dito sa altar ni agi niya nya human ato na mabdos dayon siya mo nang gianggaan siya Domingo. Naman to'y dog, murag dog, murag inana ba? O niya, ginganlan gini siya, gikan atong maong monasteryo kato nga munghi, si Dominic sa Silos. Niya, mo ni, dato kay ni sila, labi na ning iyang bana, purting datoa, sikat ba sa ilang village, mga Di Guzman man ilang pilido. Niya, mga Diyos nun, ang nahitabo ilas ang gitrain ang ilang anak nga makailag Ginoo nga mo'y hinungdan nga namabdos ang iyang mama. Ngayon sa may sunod na hitabo si Dominic sa iya pang pagkabatanon
gasigi na siyag sunod sa Ginoo ug mihalad sa iyang kaugalingon isip alagad sa Ginoo hangtod na himong pari. Nya kay porti man niyang brighta, may pa kay mutabi nya kuan kay ba kanang ang iyang tingog kanang Dios non yun kayo ba makadani. Amo nang ginganlan na siya og kaning the great preacher. Nya nagtukod pod siya og mga pari nga gitawag og order of preachers magsasangyaw. Nang pasalamat lang po kung napiksan ko gamay aning ilang order of preacher. Karon makadani-dani biasa dang akong pulong, di ba no? Labi nagmabaligya na tagslat na nasa mo palit madani-dani sad. Di kayo mauwawan kay nga naman gipanalipdan or gitudluan sad ko sa pamaagi unsaon pagsangyaw ang pulong sa Ginoo sa ato karong panahon. Daghan ang mga tao karon, mga pari, salamat nga daghan sa kayong mga kaming mga pari nga ning kuan ba ning tawagon na nila mo viral diha sa atong social media. Dili ni tungod kay magpagarbo mi kung dili aron ang pulong sa Ginoo sa lain-laing paagi o sa lain-laing pinulungan, Cebuano, Tagalog, English, masangyaw gyud sa tibuok kalibutan. Ngano man kay kun maanad na tagpaminaw sa pulong sa Ginoo niya, guided ta sa pulong sa Ginoo, makalakaw ta ibabaw sa troubled water or makalakaw ta nga dili maunsa ibabaw sa atong mga problema. Manindog na ta. Kini si Jesus kanunay gid ni siyang mangita og dakong pagtuo kikan kanato. Dili tungod kay gitagaan tag dako o gamay nga pagtuo, kundili kita nga mogamit sa pagtuo tininuod ang atong pagtuo. Lingi ako na imong tupad ing na tinuod gyud kang nituo sa Ginoo. Ang kanang wa mulingi gaduda pa na sa Ginoo. Daghan nato magsigig simba usahay kuyog na ginatong Ginoo bisan sa experience ni Jesus panahon nga nagkuyog sila sa mga apostoles, si Tomas, si Judas na nagduda ni Jesus. Bisag na banhaw na si Jesus, si Tomas gaduda lang gyapon. Naagid na normal na siya, subulahan kadtong naay tinuod nga pagtuo. Og kinsa maning tawo nga tinuod ang pagtuo, sama aning babae nga kanaanhon, ningon si Jesus, pagkadako sa imong pagsalig o pagtuo, matuman ang imong gipangayo. Unsa may kinaiya sa babae, ikumparar sa kinaiya aning mga pinili nga katawhan sa Ginoo ang mga Israelita nga gihisgutan sa unang pagbasa. Ang babae, bisag nganlag iro, nagpakairo. Ang mga Israelita nagpakaginoo, bisag gisugo na gid sila sa Ginoo nga motabok na didto sa pikas yuta, niingon gyung dili ta motabok kay mga matay ta, mapildi tas gubat, mapildi ta nila, gamhanan ra kaayo sila, mas nituo sila sa ilang panghuna-huna o sa ilang pagbati kaysa pulong sa Ginoo. Daghan nato ingon ana nga bitang gahuna-huna ta nga makaayo gyud nato kun maayo ta sa atong sakit. Labi na gyud ang imong masakiton kay batan-on pa, imong anak 15 anyos na kanser na nya, hangyo jud ka Ginoo, bata pa in taon kay ni siya, ayuha in taon siya nya, kay wa man gyud maayo, namatay man gyud noon, hala mahay dayon. Ginoo nganong wa man nimo pamatia ang among pagampo. Di ba? Oy, tubag. Oh. Ginoo bag-o pa in taon ming minyo nganong nataktak mamis trabaho, nganong nisira maning among kompanya, tagai in taon mig panginabuhian kay ni anaraba muduhan naraba ni kabuk among anak, unsaon lang namo pagbuhi niini.
Nya kay wa man gidayon katrabaho, wa na say magpautang, alamahay des Ginoo, Ginoo may pagmamatay na lang mi. Di man day ka maminaw sa among hangyo. Ngana. Nya mo text pud nga rispari, maingon sang pari, wa na gyud koy kolekta, hurot-hurot na gyud. Ginoo, pagkawa gid nimoy ayo. Di man kakakita sa among panginahanglan, nya magtan-aw day ka sa imong silingan nga wa gi simba-simba, sige lag-inom, porti pag yung mga dawa. Nya ni Asinso og maayo, ni Asinso nag-anam og kadaghan ang ilang mga sakyanan, nagkadako ang ilang income. Moingon din ka, unsa man ka Lord, paboran man na nimong way mga simba-simba, ako nung sigig simba, mopalit pag yung kog slot, nganong dili man ko nimo hatagan aning akong gipangayo. Naata ng kinaiyaha? O kanang kinaiyaha, mo na'y tinuod nga kinaiya nga murag iro. Oh. At tanawan ng iro, bisag kung saan ni bugaw, basta gusto gina siyang muusig gina siya. Anang iro, musod na din ni simbahan, bugawa, di ba mutuyok rin ang anto, mubalik rin na siya din eh. Kanabang, bisag ato na yung giatiman, magsaba-saba lang yapon. Nang inyong iro, mga pinangga kayo, di gina ninyo butangan anang dayapir, magka muritsing ginang inyong salog sa mga ihi o sa mga hugaw ana. Di man ginamuadtog CR. Asa na muadtog CR? Adto pa na sa imong bed. Kaya nga naman, iro manggod. Ang mga tanang mayon ko ay ginagpasimbahang inyo mga iro din bisag inyo pa ng kugos-kugoson, ayaw, ibutang lang na dito sakyanan kay imo man ang kalipay, imo man ang pet. Ala dito na sa imong sakyanan, ayaw ilusa din kay di gid na musimba kay iro man na. Ingka, oy, buutan man mong iro pa der, behave bang kay nistanan? Ay, o lagi behave lagi na, pero ikaw man noon mo dili behave, ganong imo man ang ilusad nga di man gina musimba. Ana, no? Ang atong palusaron ang musimba, ang kanalaging bata sige man nagdagandagan, tao man na. Ang kanang tao musimba man gina. Sige, tudluin ang bata di ba? Madugay anak, nindot na kay nagbatasan, porti na ng musimba din mo reply pa na magani bata din nga sa una sabaan kay nastanan karon porti nang kusuga mo kanta. Kita na mo, magkita may bisan asa mo ingon pa pader na nasa ko'y bagong kanta. Nako, may di ay. Siya 4 na biya ko, hapit na biya ko mo eskwela. Kay mo 5 na ko, nana ba? Yang iro mo ana din na, di man na mo anang iro. Muna ang tinuod ang nagtuo ni Kristo dili mahadlok kon nganlan og dili mao. Ang importante nasayod siya kinsa ning ginuhua nga iyang giduol. Ang importante nga mosugot siya bisan unsay isugo sa Ginoo og ingala niya. Kay sayod siya nga ang Ginoo mahigugmaon gyud kaayo. Mao na sa ato diring tubag sa Salmo, Ginoo hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Nganlan kag iro, ingon siya, sige lang Lord, kay bisan gani ang iro makakaon mas mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Pasabot, maghuwat lang yun ko unsay akong makaon madawat gikan nimo kay nituo jud ko nga ikaw ang akong agalon. Sige, lingay mong tupad. Ina mo sugot kag nganlag iro. Ana. Mosugot kag tagaan lang kag mumho. Kamo mga asawa, mukaon inyong bana, kusok kay mo habhab niya inig hangtson ni mugsaw, tagaan lang kag mumho. Musugot mo mga asawa? Ha? Mga naong ninyo, abot lang ka. Labi na diyog ikay galuto. Ang ihatag ni mo, mumho ra. Igtanaw ni mo sa kaldero, mumho na lay nahibilin. Kay gihurot yung habhab sa imong bana nga sugarol ra ba kay istanan? Bisyoso ra ba kayo? Ang saman, musugot mo ana o makigbuwag?
Og musugot gani mo, congratulations. Maingon dahil na ang Ginoo, pagkadako sa imong pagtuo, kay andam kang mahimong iro, aron matuman ang akong sugo, nga higugmaa ang imong bana sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa panamusa, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kaninyo. Tanawa, di ba? Di yung kadangatag o sa katuig, patay yung ka. Nga naman, mumhoragod imong gikaon. Pero namatay ka nga nagtuman sa sugo sa Ginoo. Moingon din Ginoo, sige, sulod sa akong gingharian, puno sa pagkaon, ilimnon o kalipay nga way katapusan. Natanawa ang mga Israelita. Gidala sila sa Ginoo gikan sa kaulipnan ngadto sa yutang gisaad. Pero pag-abot na nila sa utlanan, napadong na sila mulabang, nireklamo. Nagbagulbol sila. Matod pas Ginoo diri, isaad nako ang nag-edad og 20 anyos pataas nga nagbagulbol bato kanako, mga matay mong tanan dinhi sa desierto, di na mo katabok didto sa akong yuta nga gisaad. Ay jog reklamo. Wa mo reklamo anang gibutangan nato gate diha ang atong daan diri dapitas kilid. Reklamo gani mo, digin mo sulod sa yuta ang gisaad, magkusmod lagi ng naong ninyo, digin mo ka-appreciate nga nindot na dikeng agianan diha padong didto nya, kay di man mo ka-appreciate anang daan diha nga may na kay natong pagkahimo ngadto padong, inyo dayong parkingan sa inyong mga motor, butangan sa inyong basurahan, parkingan sa inyong sakyanan, nya mohimuon dayon ninyong rason nga pitos kayong daan dili mahimong tuwi kay inyo manggibutangan sa inyong mga kaugalingong gusto. Di na sad mo ka-appreciate diri loyo nga ato sa nang gigastuan diha aron manindot ng daan diha para sa taga dire. Parkingan gyapon, butangan gyapos mga butang ang karsada, hantod himuon dayong rason nga di na kaagian. Nya siging reklamo kay nganong gialihan dinhi. Nga buangon mo. Wa mo kapamalandong. Mas grabe ning atong gibuhat nga gipangparkingan ninyo ang daan nga agianan. Kita sigit ang gasto ang nagminilyon para monindot nya inyong parkingan. Ang gobyerno siging gasto ang nagbinilyon nya inyo lang ang konon nga kamoy tag-iya. Parkingan ang inyong sakyanan, habol-habulan pa ninyo diha. Nya reklamo pa mo o klaman, reklamo pa mo atuon mo sa officials barangay nga hipusa sa ni dinhi kay obstruction ni. Reklamo pa mo inyo pang hulgaon, kita tas eleksyon. Hapit na rabas ang eleksyon. Kita tas eleksyon. Nya ang mga barangay officials sad nahadlo kayo anang punga nakita tas eleksyon, hala bahala nag-angayan nga papahawaon, di lang yun papahawaon. Bisan pag nanay order ang atong gobyerno nga kanang tanang mga squatter diha sa government properties ato nang i-relocate, di lang yapon ma-relocate, mga partigyong mga isuga bisag dili ila daghan kay na dinhi sa atong nasod, di ra dinhi sa atong parokya. Nya gamay ganing bikil nga sila kunuhay na diskontinto, hala reklamo dayon, isigihan din tag post anang social media. Mao na nya asaman mo padong dili mo makasulod sa gingharian sa langit. Kanang mga reklamador na anas gingharian sa impyerno. Tanawang mga naong sa reklamador murag mga yawa. Gipangitag taong reklamador nga ang naong smiling. Sige. Gilingay mo tupad na ikaw reklamador ka. Tanawa ay pag-observe mo kanang taong mo reklamo, tanawang naong, di ba mura dayog yawa? Ano man ni? Ngat mo ni nani? Di ba gingnanta mo? Di ba mo ni akong gusto? Di ba nawang naong. Pero kanang di mo reklamo, maingon ra, bitaw. Ay, sus, dawaton lang na nato oy. Ay, okay raman. Nindot kay naong, no? Ang kuyaw kung ang kusog mo reklamo,
nagpakaron ingnon nga nagsigig simba dinhi. Nya mga yawa day kay batasan, dili gani mo tampo sa mga gastuhanan, bisan na lang pagpalit og slot, di gay mo tampo. Unya may kay mo pahimo sa atong himuon nga nindot, pero og di sila kauyon, bisag wa sila katampo, sige gyapog reklamo. Og mao na ang nahitabo sa mga Israelita, nakatampo magud sila sa paglabang nila sa Red Sea. Ang gipauwan sa Ginoo nga pagkaon nga naglakaw sila sa desierto ug ang tubig nga gipatubod diha sa batong Bantilis, nakatampo ba sila? Giatiman sila sa Ginoo. Ang ila ra gyud reklamo. Mao na ha, bantay mong mga reklamador. Ako din wa jud ko reklamo. Sige lang jud kog pangayog slot. Bahala na mo dihag muhatag mo dili insya padir ato na lang nang ikuta-kutas kada pamilya, kadaghang pamilya dinhi. Nako ayaw slot atong gamiton kay naay mga tao nga bisan pag nindot kay pagkabutang di gyud ganahan mo tampo, nyag imo nang kutahan mo samot gyud nagkasuko. Mas maayo ning slot kay sa gusto lang. Naay nagsigig balik-balik og palit og slot. Gani uban di na maihap og pila na kahigayon sila nakapalit og slots. Ako gani kada semana mo palit sa kog slot gikan sa akong stipend nga produkto aning akong dupa-dupa. Di na maihap. Sugod pa itong pagsugod 2020, sige na kog palit og slot kada semana. Di gina mo mino sa napo ka slots akong paliton. Magkwenta ko di nga naman kining simbahan mao ni ang simbahan nga akong gihigugma, mao ning simbahan na akong gialagaran. Ako bay haw dinhi? Dili. Igo ra kong nangalagad dinhi. Ug mokuyog mong pangalagad, ngilingay mong tupad. Ingna mokuyog kang pader og pangalagad. Ug mokuyog gani mo online man or dili mga territorial, hala pamalit mog slots. Kana ra gamito na nato para sa kaayuhan sa atong katilingban, dili aron magsigi tag reklamo ha. Karon di lang kita mo reklamo kay nidaghan naman ang nahalin. As of yesterday ang atong SBF dag nga slots nahalina na og 40,051 ka slots. Na gamay na lang kayong nahibilin. Sa una, maumta ni dako. Karon 35,949 na lang. Pastilan. Karong Sabado, kutob ang akong pagkwinta sa atong 4-slot challenge. Kaya napamay nag-anamanam og sulod. Pero nihonong na ni atong Domingo. So as of yesterday, ang kwinta na nato or nadawat na nato nga 4-slot challenge, niabot nag 1,628 ka 4-slot challenge. Reklamo pa kaani. Nya kinsa maning nang hatag ang mga tao nga mituo nga kining atong gibuhat dinhi kabubuton sa Dios ug makaayo sa atong simbahan ug sa katawhan. Hinaut unta kitang tanang mga Katoliko magbag-o na ta. Ipakita nato nga kita sama ni ining babae nga kanaanhon kamaong mudawat sa kabubuton sa Dios bisan usahay murag sakit or murag dili na tawhanon nga kabubuton. Sama ni Maria, dili na gito tawhanon ang iyang nakita nga ang iyang anak nga buutan kaayo, gidakop, gikulata og maayo, gipapasan sa cross, gihubuan pagyud sa tanang sapot o gilansang sa cross nga way sapot hangtod namatay. Dili na to tawhanon ang nasinati ni Maria. Pero si Maria midawat ana nga mapaubsanon, sige lagsulti matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Nyaon sa may resulta, nakabot ang kaluwasan sa tanang katawhan, naabli pagbalik ang langit, makasaka na taglangit, og labaw tanan si Maria gihimo ng
rayna sa langit ug sa yuta, ug ang iyang anak nga gibitay sa cross nahimo ng hari sa mga hari, Ginoo sa mga ginoo. Duta no? Man mo malipay mo ra mamog nangatog. Sige, manindog lang ta para makamata mo. Ang mga pasumbingay nga gisulti ni Kristo dinhi sa atong mga ebanghelyo nga gibasa, pulos ni siya pag describe iyang gihulagway ang kahimtang sa mga tao sa wala pa siya moabot hangtod nga miabot na siya. Unang naigibutang diri nga gipang salikway kuno tong iyang gipang imbitar aw katong iyang gisugo niya ang uban gani gipang dakop o gipang patay. Mao to sila ang mga propeta nga nag-una kaniya. Niya sa kasuko sa Ginoo matud pa ni Kristo nagpadala sila siya nga sundao, gipamatay sila o gipangsunog ang ilang syudad. Mausad ni sila ang mga anghel na mipatay katong agent sa kamatayon nga nipatay sa daghan kayong mga kaaway o misunog sa Sodoma o sa Gomora. Mga kuan ni sila descriptions. Unya niingon dayon siya diri og miadto sila sa lain-laing dapit og ilang giimbitar ang tanan nga ilang makit-an. Mao na ni ang nag-describe nato, dili naman ta mga gitawag og mga pinili nga katawhan nga mao ang mga Israelita apan apil na taron sa imbitasyon. Ya pag-abot na gyud panahon nga nasud na sila tanan didto, ato pa tuo na Ginoo, simba na, pero naa gihapoy wa magsulob sa bisti sa kasal. Gilabay gyapos gawas. Unsa maning kuanani, sabotani nga dili ra kutob sa pagsanong sa imbitasyon sa Ginoo ang gusto niya, kung dili ipahaom gyud nato sa iyang kinabuhi nga papuy-an didto sa langit ang atong kinabuhi. Ug dili gani bisan pag nianatasod sa kumbira gapuson ra gyapon ta og iiksa sa gawas. Kining maong kamatuoran nagpaila ni nga unsa man lisod o sayon sundon ang pagdapit sa Ginoo. Sa mas niyang paminaw. Hindi ka no. Lingi ako no imong kauban diya. Pangutanay na og dapiton kas Ginoo mo kuanday ka. Mo dool dayon ka. Gina. Mo dool ka, dapiton kas Ginoo. Ang pagdapit sa Ginoo makaingon tang lisod sa doy kay murag mag-istrikto kay tanan niya. Pwede sa natog ingnon nga ang pagdapit sa Ginoo sayon. Kaya nga naman giandam naman sa tanan. Wa naman tay buhaton, giandam na. Ang ato ang pagsanong kanang pag-say yes to God mao nay kinabuhi sa mga santos. Sige lang sila yes. Nya kinsa na may mo limpyo nila, kinsa may mo sulob nila sa bisti sa kasal, ang Ginoo mismo. Mao nang naa sa atong unang pagbasa niingon ang Ginoo, akong ipakita sa inyong mga kaaway nga ilisan na nako inyong kasing-kasing. Ako paginang buuan og limpyo nga tubig. Siya mo imuhimo ana. Pero ang ato lang i-surrender ang atong kaugalingon. Muratag ka ng bata ba? Matud pa ni Kristo, kinahanglan mahimo gyud mong gamayng bata.
Tanawan ng bata, kisa man mo limpyo ng bata kanang gamay, kisa may muligo ana. Siya di ay. O, mo nang pasagdan nga siya ay maligo, na musamot na kaimat ang naong ana. Magduwa ra mo na sa lapok. Pero ang inahan na mo ligo, ang amahan, malimpyo na. Ang iya lang, magpaligo lang siya. Pero magsigig dagan, dili gyud mo dool, di gyud siya maligo. So sayon kaayo ang pagsunod sa Ginoo kay iyang himuon ta nga liwat niya sa paagi nga siya rasad maoy mohimo. Ang ato lang, surrender lang. Nang litan, ikaw asawa, lisod ba ang pagsunod sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon higugmaa ang imong bana o pasaylua siya kapituan kapito? Lisod na o sayon? Di man mong tubag. Lisod, sayon. Depende na ninyo. Kamusang mga bana. Kung moingon sad ang Ginoo nga higugmaa ang inyong asawa sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa panangusa, sa sakit o sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka ninyo. Sa na, lisod na o sayon? O tumanon lang ginasbana o sa asawa, porting sayo na. Ay magsige man niya ingon ang asawa, sagod nga, niya, mag-antos ko ana. Nagtuod ay kag mag-antos ka. Nga ang imong kasing-kasing ilisan mo na sa Ginoo. Imbis nga mag-antos ka, ganahan naman kayo ka sa mga tamparos, mga patid sa imong bana. Kay ilisan man ang imong kasing-kasing. Ikaw karon kay ang imong kasing-kasing, imo pa man na, karaan pa man na, mao na nga mag-antos gyud ka kay musupak na ana, pero og moingon na ka andam na ko Lord nga magpakamatay, kuhaon na sa Ginoo. Lisan day nagbag-ong kasing-kasing. Di sayon kayo. Ang ato lang is total surrender. Mao bitanan moingon ta sa nang uban natong tubag salmo na magitay kanta ana, Here I am Lord, I come to do your will. Diba? Mianhi ako Ginoo aron pagtuman sa imong kabubuton. Amo na itong gianhi dinhi. Dili kay ni ataron din his misa, manimba tas misa, aron magsigig diktar sa Ginoo unsay gusto natong mahitabo sa tong kinabuhi. Di na mao. Ang Ginoo mao'y mo diktar nato unsay atong angay nga buhaton. Bitan na dinhi, sige tagbaligyag slat. Sama na, imbitasyon. Na kay kwarta. Giimbitar ka sa Ginoo, saman, mupalit o dili. O kamo, namuroy kwarta. Niya, pangutanon mo sa Ginoo, palit kag slat o dili. Ang samay nyo ito ba? Matod pa diri, naiuban ng paranis akong paranis akong tindahan, ipuhunan ko ni, paranin ako ipalit og balay, ipalit din ako bag-ong mga hayop, mga baka. Imo sa nang desisyon. Imo na. Pero, kinsa may mas hayahay o niya, kadtong mupalit sa imbitasyon sa Ginoo. Nga naman, ang imong gipalit, ticket sa kumbira, ticket or kanang passes para sa kalipay nga way katapusan. Munang dako kay ni nga challenge karon sa kalibutan. Unsao nato pag market ang langit. Okay, lingian na yung tupad. Yung na, saman, gusto kang mamaligyag langit. Sige na. Yung na. Kaya karon, suway ragog anhaan na mga mall. Kana mga mall ba?
Di ba, inigdayon ni mungsod sa entrada pa lang. Nanadihay na nagdag mga ang brochure. No, siging, baligya. Mga nindot kay tanahon nga mga condominiums, mga units ba? Dahil ingon, sir, palit sir, bag-uning kuan, construct, nindot kayo sir. Brato rag down payment. Nako ay di man kong palit kay pari man ko, uy daghang impari na malit. No? May kay musakay og istorya ba? Riyato ko nung usa ka obispo nga naagi siya aning Reed Street ba? Kanang daghan kay magtinda sa ilang kaugalingon nga lugar. Yan, katom sang obispo, mo diba kato joke yang istorya. Di ni suway siya, pahunong siyang driver. Dong, hunongin ko na sila dong. Pag hunong, pundok dayo sakyanan. Sir, ay bago sir. Bago. Ingon siya, mo kita na ko, obispo ko, siya, na-discount bishop, na-discount. Wag ko nilusot. Way lusot. Kanabang pursigido kay sila nga mo baligya. Pursigido. Nga naman, kay doon na sila gitanaw nga naay benepisyo nga makuha. Doon na pa kayo makabintaha sa benepisyo sa langit. No? Murag, og mangita tag pinakadindot nga lugar, wa na'y maintenance, wa na kay bayronon, ang langit. Ang kalipay nga langit nun, pero mamaligya ta. Kung saan man na ito pagpamaligya, ato silang tagaan og sampol sa atong kinabuhi. Kanang mga nagkuan diha, kanang namaligya ang mga units o uban pa, ilasan ng isulob-sulob ang mga image diri sa kuan. Nindot sa kaislatan ahon ba? Di sana sila mga uyamot kay gnaw. Smile pa imo, sus nindot tag smile inig istorya ba? Sila, ora juga murag mo kaila. Eka na be, suway ko nung adtoron iniguli ninyo sa inyo. Baligyae ko nung inyo mga silingan diyang kasigi lang o standby. Baligyae ko nung langit. Sa may unang buhaton, smile. Gisugo taros Ginoo, adtua sila, imbitara. Smile mo dito. Labi na ng mga marites kay istanan. Sige, gilibak ni mo. Smile. Ngadto tag langit ug maha. Saman. Sugod na mo pamaligya karon. Og dili gani madag baligya ang pagsimba, baligya lang palit og slat. Indirect man na. Indirect nga mura kag ni-appeal sa misa. Pero tistingi ko no. Pero ang pinaka nindot nga pamaagi maogyod ang pag-alagad kanila. Si Kristo gidaan niya ang langit nganhis kalibutan pinaagis pag-alagad niya nato. Sa dihang nisugod na siyag pangalagad sa mga masakiton, sa mga linupigan, sa mga kabos, sa mga sinalikway, iyan atong gipang alagaran ni sugo dayon pagsidlak ang iyang presensya. Mautong daghan na kain tao magsigig dool niya. Nya ang sunod niyang gibuhat nganong ang langit na baligya gid niya. Nya purti na rong daghana sa nisunod. Wa gid mohunong siging kahalin kay iyang gi pakamatyan ang iyang produkto. Ang produkto niya nga gugma, pasaylo, kaluoy, kalinaw, iyang pakamatyan. Una, kung ato ning buhaton, ang pag-alagad o ang pagpakamatay sa atong isig katao, labi nas mga nanginahanglan, dali kay mahalin atong produkto nga langit. Muna si San Vicente Ferrer, dako na kainighalin. Si San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, nganuan, ilag yung agi sa
pag-alagad, pag-antos o pagpakamatay tungod og alang sa ilang produkto. Wa sila mahadlok mag-antos. Kanabitang mga tao nga mulampos sa ilang mga negosyo, kung pangutan-o na nimo mga tawhana unsay nakapalampos sa ilang negosyo, ilag yung antusan og maayo. Hapit way mga tulog, antos gyud, hangtod gyud nga nilambo ang maong negosyo. Pero kana ganing magnegosyo nga on and off, ang itawag nila sa sira-sira store, imbis sari-sari store, sira-sira store, o mag-anam ginagkaaw. Antosag ba yun? Ingkaway halin pa rin, sige lang yung paninda, bahalag way mo palit. Antosag yun, dugay ana, mahalinan yun ka, hangtod, mag-anam ginasiyag ka sikat. Ngunang, importante kaayo di ay ang strategy na Diyos nun. Una, kanagyong pag-alagad sa atong isig katao. So kamo mga ginikanan, kung gusto mong mamaligyag langit sa inyong mga anak, imbitaro ninyo, alagari sila, antusa sila, o pagpakamatay para kanila. Muabot yung panahon nga mahalinan gyud ka, na agyo'y pipila o di mantanan, daghan gyud sa imong pamilya ang mosunod sa imong gibuhat. Basta imo na siyang buhaton. Ayaw pagyaw-yaw, ayaw pagsigkasuko, sige lag-alagad. Kada, dagko, gikaghalin na. Ang pasabot lang nako, kining pagtuo nga atong gihuptan, ipasa unta ni nato sa nagsunod na generations, pinaagi sa atong good modeling, sa atong malipayon nga pagpangalagad, malipayon nga pag-antos, para niining maong langit na atong gidamgo nga atong sudlan. Kay ang Ginoo way hunong imbitar tanang mga tao, giimbitar ta niya. Sayang kaayo ang maong opportunity. Nabitang tagaan ko ng ticket sa kasal, nya inigtan-aw nako ang venue adto sa Radisson Blu. Father, na kay reserve duha ka seats dito. Na kunindot ang tangiad to sina kay Radisson Blu, kanindot ana niya. Naama sa ko'y sunod nga misa na ko, adi lang ko ni adtoon. Pero makaunaon na beta, kaadto na ta ko hanida. Napay mo ingon ako, Father, na ay libre nga duhasad ka kaning kuan, persons para sa kanang eat all you can sa buffet sa Marco Polo. Kamu tagaan tamo na lipay mo. Lipay kinindot ana Marco Polo, tag pila na ron dito ang per head ana. Pero mas nindot gyud ang i-offers Ginoo nga langit. Kadto gyud mo mas nindot. Wa na gito'y katapusan. So madasig ta pagpamaligya niini, pinaagi sa atong pulong ug atong buhat.